नमस्कार दर्शक बंधु, आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। पितृपक्ष सरीबा पई आसिलाणी। वर्तमान आमे समस्ते आम पूर्वज मानकु आम पितृपुरुष मानकु महालय अमावास्या दिन विदाय दबा। आमे एही 15 दिन रे जदि आपण माने पितृपक्ष रे श्राद्ध तर्पण करिसंती किंबा न करी मध्य गायर सेवा करिसंती, काउर सेवा करिसंती एवं वयस्क लोक गरीब लोक एमानकर जदि सेवा करिसंती एहा बहुत पुण्यर काम अटे। एही महालय अमावास्या दिन जदि आपण माने एही 5टी भूल करि दियंती पितृपक्ष रे करिथिबा सब पुण्य आपणकर नष्ट होई जिवो। जेपरी आमर भक्ति को भगवान परीक्षा करते जेतेबेले भक्तिर मार्ग जेते ऊपर को आसे भगवान जेपरी आमर परीक्षा करते केउ ना केउ रूप रे सेही परी पितृपुरुष मध्य एही अमावास्या दिन आमर बहुत परीक्षा करिथांती। 15 दिन रे आपण जे भल कर्म करिसंती एही गोटी दिन रे जदि एही भूल करिवे सब नष्ट होई जिवो। एही गोटी दिन जदि आपण टिके सतर्क होई जिवे टिके सजग होई जिवे तेबे आपणकर केबे भी पुण्य नष्ट हेबो नाही। पितृपुरुष जेतेबेले विदाय नेबे एही धरा पृष्ठरु सेतेबेले आपणको बहुत आशीर्वाद देबे तापरे एही संसाररु विदाय नेबे। पितृपुरुषंकर मध्य इच्छा थाए कि सेमाने आमको आशीर्वाद देबे, आमर उन्नति कामना करिवे। सेमानकर भी बहुत किछि आशा थाए आमको नै, किंतु जेपरि भगवान आमर परीक्षा करंती आमर भल चिंता करिया पई भल कर्म पई सेही परि पितृपुरुष मध्य सेमाने भी चाहंती आमे भल कर्म करिबा एवं गोटे भल मनीष हेबा। सेमाने एही धरा पृष्ठ रे थिबा बेले किछि भल करथिबे किछि खराब करिथिबे। सेमाने चाहू नाहंती सेमानकर परवर्ती पीढ़ी जे कि आमे माने किछि खराब कर्म करिबा, सेथि निमंते आमको आम पाप एवं पुण्यर फल दिया जाय थाए। एवं एही पितृपक्ष रे 15 दिन आपणकर जहा भी काम अटकी जाउची, जहा भी जीवन रे संकट आसुची, एही 15 दिन भितरे जदि आपण पुण्य काम करिथांती तेबे एहार फल आपण माने सुनिश्चित भोगिबे। निहाती आपण एही 15 दिन रे जहा भी करिथिबे एही वर्ष सारा देखिबे आपणकर जीवन रे पूर्वर अपेक्षा वर्तमान केउ केउ उन्नति आसुची। तेबे केउ भूल आपण माने पितृपक्षर अमावास्या महालय अमावास्या दिन करिवे नाही से संपर्क रे जणाउची। महालय अमावास्या दिन माँ दुर्गति नासिनी एही धरा पृष्ठ को आसी थांती, जे कि बंगाली माने जहाको आमे जेपरि ओडिया सेही परि बंगाली माने मांकर एही आगमन को महालय ठारू बहुत भल भाबरे स्वागत करिथांती। सेमानकर गोटी अलग प्रकार परंपरा रे मां को स्वागत करिथांती। किंतु आमे माने ओडिया आमे माने कोन करथौ पितृपुरुषंकर श्राद्ध सेही दिन करिथौ, पितृपुरुषंको भल भाबरे विदाय करिथौ। ता गुरु मु जणाइबा पूर्वरु मु आपण मानकु अनुरोध करछि जे जदि ए पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करि नांती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटी लाइक टे कर दियंतु, जा द्वारा कि मो कमेंट मोर वीडियो रे आसुथबा प्रत्येक नोटिफिकेशन आपण को फोन रे जल्दी पहुंची परिबो। एबे दर्शक बंधु महालय अमावास्या दिन प्रथमे केउ कार्य करिवे नहीं। प्रथमे आपण माने सेही दिन जदि आपण माने पितृ श्राद्ध करि नाहंती ताहाले भी कोनोसी तर्पण श्राद्ध करि नाहंती ताहाले भी से दिन नख दाढ़ी काटिबे नाही एवं कोनोसी प्रकारर आमिष जातीय खाद्य सेही दिन खाइबे नाही। दर्शक बंधु आपण माने किछि उपाय सेही दिन करिसंती कि न करिसंती जानिनी, किंतु एही गोटे दिनर भूल आपनको जीवन सारा कष्ट देई पारे। अलग अमावास्या एवं पूर्णिमा रे आपण माने आमिष भक्षण करूचंती ठीक अछि, जदि आपण माने मानु नहंती ठीक अछि, किंतु महालय अमावास्या दिन भूल रे भी आमिष खाद्य खांतु नाही एवं नख दाढ़ी काटंतु नाही। काटिबार अछि तार पूर्व दिन काटि दियंतु, किंतु खाइबे नाही। ताहाकुरु आ गोटे कथा जे अमावास्या तिथि केउ थारु केउटे आरंभ होउची ता संपर्क रे मते जणाई देउची। एही महालय अमावास्या 1 अक्टोबर मंगलवार राति 9:39 रु आरंभ हेउची एवं अमावास्या तिथि समाप्त हेउची 3 अक्टोबर 2024 गुरुवार राति 12:18 पर्यंत एवं सर्व पितृ अमावास्या जहाँकि 2 अक्टोबर बुधवार दिन पड़ुछि। तो आमे समस्ते 2 अक्टोबर बुधवार दिन पालन करिबा। दर्शक बंधु महालय अमावास्या दिन ओडिया माने ब्राह्मण माने किंबा
ବହୁତ କେଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମହାଳୟ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ସର୍ବ ପିତୃ ଅମାବାସ୍ୟା ପିତୃମାନଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ପିତୃଙ୍କର ଆପଣ ନାମ ମନ ନାହିଁ, କେଉଁ ଦିନ ମରିଥିଲେ ମନ ନାହିଁ, ଏହି ଦିନ ଆପଣ ସବୁ ପିତୃମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାମଟି କଣ ଅଟେ ଯେ ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କରିବେ ନାହିଁ? ବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ ଏହି ସର୍ବ ପିତୃ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ନିଜ କେଶରେ ସାମ୍ପୁ ଲଗାଇ ସଫା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଜନୀୟ ଅଟେ। ସାମ୍ପୁ ଲଗାଇ ନିଜ କେଶରେ ସଫା କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚୁଟିକୁ ଧୋଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାମ୍ପୁ ଲଗାଇ ସଫା କରିବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷଟି ଏହାଟେ ଯେ ସର୍ବ ପିତୃ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଳୟ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କୌଣସି ଭିକ୍ଷୁକ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ହୁଏତ କୌଣସି ପିତୃ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଆସିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଜ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ବି ପଶୁ ପକ୍ଷୀକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ରୁଟି ହେଉନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ମହାଳୟ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ନିଜ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ରଖିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ସବୁ ପିତୃମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ବିଦାୟ ଦେଉଛେ। ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପିତୃମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠରୁ ଯିବେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକରି ଯିବେ। ତେଣୁ ଜମା ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 15 ଦିନରେ କେଉଁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଠିକ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମହାଳୟ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସର୍ବ ପିତୃ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତୁ। ତ ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ସର୍ବ ପିତୃ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆସି ଖାଇବ ଏହା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଯଦି ନ ଆସିପାରୁଛି ଆପଣ ଯାହାକୁ ସଞ୍ଚା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଡାଲି, ଚାଉଳ, ଗୁଡ଼, କିଛି ପନିପରିବା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣା ବସ୍ତ୍ର ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୋଜନ ଦେବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଯାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଗାଈକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, କୁଆକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ମିଳୁଛି, କିଛି ବି ନ ମିଳୁଛି, ଗାଈକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିହାତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆପଣମାନେ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ 15 ଦିନ ସାରା କରିନାହାନ୍ତି, ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ତତ୍ ସହିତ ଗୀତା ପାଠ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନିଜ ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନିମିତ୍ତ। ତତ୍ ସହିତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳରେ କଳା ରାଶି ପକାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳର ଦାନା ଅକ୍ଷତ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳର ଦାନା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢାନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଭୁଲ ବଶତଃ ମୋର ଉପରେ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ପିତୃଦୋଷ ଅଛି ତେବେ ଏହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି ଭୁଲରେ ବି ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ଯାଉଛି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ନେଇକି ଆସିବ। ତତ୍ ସହିତ ନିଜ ଘରୁ ଗୋଟିଏ ଢାଳ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଘର ଚାରିଆଡେ ସେହି ପାଣିକୁ ବୁଲାଇ କରି ନେଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଘରେ ଯଦି ପିତୃଦୋଷ ଅଛି ତାହା ଦୂର କରିବା ନିମିତ୍ତ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ନିହାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ମହାଳୟ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଜଗି ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର